2026-এর বিধানসভা ভোট রয়েছে বাংলা সহ আরও 5টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। আর এই ভোটে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি তথা রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির অন্যতম বড় ইস্যু অনুপ্রবেশের সমস্যা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ভোটমুখী বাংলায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার এসেছেন, সভা করেছেন, দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আর সব ক্ষেত্রেই নিয়ম করে তিনি যে বিষয়টির দিকে আঙুল তুলেছেন তা হলো অনুপ্রবেশের সমস্যা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর অভিযোগ, বাংলায় রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় জমি না দেওয়ার জন্য ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে দীর্ঘ এলাকায় এখনো পর্যন্ত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। তার অভিযোগ, এ নিয়ে বেশ কয়েকবার রাজ্য সরকারকে চিঠি দেওয়ার পরও রাজ্য প্রয়োজনীয় জমি বিএসএফ এর হাতে তুলে দেয়নি। আর যার ফল হলো বাংলাদেশ থেকে অবাধে সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা বাংলায় প্রবেশ করছে। তার অভিযোগ ছিল, এটা শুধু বাংলার সমস্যা নয়, গোটা দেশের নিরাপত্তার পক্ষেও এটা বড়সড় একটা ঝুঁকির বিষয়। কারণ তার অভিযোগ, বাংলায় অনুপ্রবেশের পর এই সমস্ত অনুপ্রবেশকারীরা আধার, প্যান, ভোটার কার্ড তৈরি করে নিচ্ছে। আর এরপর শুধু বাংলায় নয়, গোটা দেশেই তারা ছড়িয়ে পড়ছে। এর জন্য বাংলা তৃণমূল সরকারকে বারবার কাঠগড়ায় তুলেছেন অমিত শাহ। বাংলার পাশাপাশি আসামেও 2026-এর বিধানসভা ভোট রয়েছে। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহেই হবে নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনের মুখে শনিবার 28শে মার্চ অসমের গুয়াহাটিতে মেগা রোড শো করেন অমিত শাহ। আজ তাকে প্রতিনিধিকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এদিন অমিত শাহ জানান, অসমে অনুপ্রবেশের সমস্যা কমেছে। বাংলাতেও এবার অসমের মতো বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতে চলেছে। আর বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে বাংলাতেও অনুপ্রবেশের সমস্যা মিটে যাবে। একই সঙ্গে তিনি জানান, অসমে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি। অমিত শাহ বলেন, আমি বাংলায় গিয়ে এসেছি। সেখানে মানুষের মধ্যে টিএমসি সরকারের বিরুদ্ধে ভীষণ রাগ আর ঘৃণা আমি ভোটারদের চোখে দেখেছি। নিশ্চিতভাবে এবার সেখানে বিজেপি সরকার গঠন করবে, সেখানে পরিবর্তন আসবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেখুন, অসমে অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়েছে, ঠিক একইভাবে বাংলাতেও বন্ধ হবে অনুপ্রবেশ। আর অনুপ্রবেশকারীদের আমরা দেশ থেকে বাইরে পাঠাবো। এ বিষয়ে আমার কালিক পীযূষ মিশ্রাকে একান্ত সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঠিক কি জানিয়েছেন শোনাবো আপনাদের। बंगाल में चार्जशीट जारी करके आए हैं, घुसपैठी एक बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि असम में भी ये बड़ा मुद्दा है, और अगर है तो उसको किस तरह से आगे आपको क्या लगता है, क्या करने के लिए? मैं बंगाल जाकर आया हूं। बंगाल की जनता में भयंकर गुस्सा और घृणा तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मैंने मतदाताओं की आंखों में देखा है। निश्चित रूप से वहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और वहां बदलाव होने जा रहा है। घुसपैठियों का इलाज कैसे किया जाए? आप देखिए, असम में घुसपैठ बंद हो चुकी है, उसी तरह से बंगाल में भी बंद होगी और घुसपैठियों को हम देश के बाहर निकालेंगे। 5 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार जोरों शोर से चल रहा है और गृह मंत्री अमित शाह असम के सेंट्रल गुवाहाटी पहुंचे हैं। सर, आप अपार जन समर्थन हम आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या स्थिति पांचों राज्यों की है? बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की शुरुआत की है। हम प्रचंड बहुमत से 90 से ज्यादा सीटों के साथ तीसरी बार यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। गृहमंत्री जी, क्यों क्या ऐसी बात है कि आपको लग रहा है कि आप असम को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं? देखिए, असम में कई दशकों से कांग्रेस के शासन में यहाँ पर अशांति, आतंकवाद, उग्रवाद और विकास से महरूम एक माहौल को असम की जनता ने देखा है। यहाँ 10,000 से ज्यादा युवा सरेंडर कर चुके हैं। सारे उग्रवादी समूह समझौता कर चुके हैं। असम में शांति है। मोदी जी के केंद्र सरकार की बदौलत यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। इसके कारण इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक प्रकार से असम को पूरे नॉर्थ ईस्ट का हेल्थ का हब बनाया है, एजुकेशन का हब बनाया है। इसके कारण पूरी असम की जनता बहुत प्रसन्न है। युवाओं को रोजगारी मिल रही है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और 24 घंटा बिजली और शुद्ध पीने का पानी हर घर में पहुंचा है। बंगाल में चार्जशीट जारी करके आए हैं, घुसपैठी एक बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि असम में भी ये बड़ा मुद्दा है, और अगर है तो उसको किस तरह से आगे आपको क्या लगता है, क्या करने के लिए? मैं बंगाल जाकर आया हूं। बंगाल की जनता में
भयंकर गुस्सा और घृणा तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मैंने मतदाताओं की आंखों में देखा है। निश्चित रूप से वहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और वहां बदलाव होने जा रहा है। घुसपैठियों का इलाज कैसे किया जाए? आप देखिए, आसाम में घुसपैठ बंद हो चुकी है, उसी तरह से बंगाल में भी बंद होगी और घुसपैठियों को हम देश के बाहर निकालेंगे। एक आखिरी प्रश्न लूंगा सर, जिस तरह से स्थिति देश भर में बनी हुई है, आपने लगातार कई बैठकें की हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रम भी है कि देश में लॉकडाउन लग सकता है, कई तरह की चीजें लोगों के अंदर है। क्या देशवासियों को आपके साथ आश्वासन दें? कोई लॉकडाउन लगने का सवाल नहीं है, स्थिति नॉर्मल है। दुनिया भर में संकट है, भारत को भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए हैं। से बात करेंगे तो बड़ी बात बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह, जो इस वक्त असम के सेंट्रल गुवाहाटी में एक रोड शो कर रहे हैं, चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना अपार जन समर्थन जो है वो इनको मिल रहा है और धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ सेंट्रल गुवाहाटी के दूसरे हिस्सों की तरफ बढ़ रहा है। और सभी राज्यों में चुनाव है। बंगाल में जो है चार्जशीट लॉन्च करके अभी गृह मंत्री अमित शाह जो है असम पहुंचे हैं और जल्द बंगाल का भी मैनिफेस्टो और असम का भी मैनिफेस्टो बीजेपी जारी करने वाली है। न सिर्फ असम बल्कि बंगाल में भी सरकार बनाने को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। ये बात कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। मेरे सहयोगी अंकित सिंह के साथ मैं पीयूष मिश्रा, गुवाहाटी, आज तक। 2026 বিধানসভা ভোট বাংলার সঙ্গে আরো 5 রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রয়েছে। আর এই ভোটে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি তথা রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির অন্যতম বড় ইস্যু হচ্ছে অনুপ্রবেশকারী সমস্যা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ভোটমুখী বাংলায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার এসেছেন আমরা জানি। তিনি সভা করেছেন, দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্ব ঠিক কিভাবে লড়াই করবে সেই বিষয়টাও তিনি জানিয়ে গিয়েছেন। আর সব ক্ষেত্রে নিয়ম করে তিনি যে বিষয়টির দিকে আঙুল তুলেছেন তা হলো অনুপ্রবেশের সমস্যা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর অভিযোগ, বাংলায় রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় জমি না দেওয়ার জন্য ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের যে দীর্ঘ এলাকা সেটা এখনো পর্যন্ত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। তার অভিযোগ, এ নিয়ে বেশ কয়েকবার রাজ্য সরকারকে চিঠি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রাজ্য প্রয়োজনীয় কোনো জমি বিএসএফ এর হাতে তুলে দেয়নি। আর যার ফল হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে অবাধে সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা বাংলাতে ঢুকে পড়ছে। তার অভিযোগ, এটা শুধু বাংলার সমস্যা নয়, কারণ গোটা দেশের একটা নিরাপত্তার পক্ষেও বড়সড় ঝুঁকির বিষয় এটা। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বাংলায় সেই সমস্ত অনুপ্রবেশকারীরা পৌঁছে তারা এখানে আধার কার্ড বানাচ্ছেন, প্যান কার্ড বানাচ্ছেন, এমনকি তাদের ভোটার কার্ডও তৈরি করে ফেলছেন। আর তারপর তারা বাংলা ছাড়িয়ে গোটা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছেন। এর জন্য বাংলার তৃণমূল সরকারকে বারবার কাঠগড়ায় তুলেছেন অমিত শাহ। বাংলার পাশাপাশি অসমেও 2026 বিধানসভা ভোট রয়েছে। সমস্ত খবরের আপডেট পৌঁছে দেবো আপনাদের কাছে। অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলায়। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।